बात बात ये है कि एक जो है मौलाना साहब हैं, वो बोलते हैं कि देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती है। मैं इसलिए आपका नंबर ढूंढ के निकाला हूँ, आप बात कीजिए क्यों नहीं होती है। बोले मौलाना साहब। हाँ हेलो। आरिफ भाई, लाए हो हाँ आप जी अपने मौलाना को लाए हो? जी जी, हैं लाइन पे बात कीजिए और ये बताइए। मौलाना से मैं इसलिए देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती है बोला, क्योंकि हाँ देवबंदियों के अकायद कुफरिया है। नबी हाँ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में देवबंदी गुस्ताखी किए हैं, देवबंद के अकाबिरीन। इस वजह से हाँ हाँ देवबंदी काफिर है और काफिर के पीछे नमाज नहीं होती। हाँ। आप ये बताइए कौन सा देवबंद के अकाबिर? मौलाना। हेलो, कौन सा जी, अकाबिर? कोई अकाबिर का नाम बताओ। ये अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान किताब है, उसके अंदर पेज नंबर 15 में लिखे हैं कि नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को हासिल है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये बहुत बड़ी शदीद गुस्ताखी है और इस वजह से अशरफ अली थानवी काफिर हैं। और अशरफ अली थानवी को जो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहे वो भी काफिर है। किताब आपने देखा है कभी? जी 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 हाँ, जी। ये किताब आपने देखा है? नहीं देखा है तो आपको भेज देते हैं, अभी देख लीजिए। हाँ हाँ, भेजो भेजो। अच्छा, ये नंबर आपका आरिफ भाई बताइए, इन नंबर बताइए इनका, मौलाना साहब का। 15 लक्ष्य में है, 215। अच्छा, बताइए नंबर पूरा बताइए ताकि मैं सेव करके अभी मैं इनको मैसेज कर दे रहा 7276। हाँ, हूँ। 066 215। अच्छा अच्छा, इधर मैं भेज रहा हूँ अभी, देखो मैं किताब का फोटो भेजता हूँ। एक मिनट लाइन पे रहिए, मैं आपको किताब का फोटो भेज रहा हूँ। एक मिनट, किताब का फोटो मिल गया। रुक जाइए, आ रहा है। हाँ, ये 4 किताब का फोटो भेज रहा हूँ, देख लीजिए मौलाना साहब। 4-5 किताब का फोटो भेजा हूँ। आपका नाम क्या है मौलाना साहब? मोहम्मद तौसीफ। अच्छा, मोहम्मद तौसीफ साहब। मौलाना तौसीफ साहब, देखिए अभी किताब आपके पास पहुंच गई है। आप मुझे इस किताब को देखिए, एक एक इबारत बराहीन कातिया के अंदर ये लिखा गया है, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। बराहीन जी। कातिया के इबारत, पूरी असली इबारत, किताब का फ्रंट पेज और पेज नंबर 122 और 122 का जो इबारत है वो मैं भेज दिया। और दूसरी इबारत है तहजीरुन नास, इसके अंदर ख़त्म नबूवत का इनकार किया गया है और यह भी कुफ्र है। और तीसरे नंबर है अशरफ अली थानवी की किताब की इबारत, ये हिफ्जुल ईमान। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा इल्म पागल और जानवर को हासिल है, ये बताकर नबी की इल्म की तौहीन किया गया है। चौथे नंबर है सिरात मुस्तकीम इस्माइल देहलवी, इसके अंदर लिखा गया है नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बुरा है। और पांचवें किताब है, किताब का नाम है सोहबत बा अउलिया। इसके अंदर ये मौलवी जकारिया कांदलवी, जो तबलीग जमात का निसाब फजाइल अमल लिखे हैं, उन्होंने लिखा है कि रशीद अहमद गंगोही नानुतवी ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो। मतलब क्या है, दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कायम किया, बल्कि गंगोही और नानुतवी ने दीन कायम किया। ये देवबंदियों को अपना दीन मुबारक हो, हमारा दीन तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया है, लेकिन देवबंदियों का दीन गंगोही और वो मोहम्मद नानुतवी ने कायम किया। अब ये मौलाना साहब कौन सी इबारत पर बात करना चाहते हैं, उस इबारत पर मैं बात करना चाहूँगा। आप बोलिए, क्या समझे? एक एक इबारत मुझे ज़रा समझा के बताएं।
और आरिफ भाई आप भी सुने, देखिए मौलाना को मैंने इबारत भेज दिया, कोई कहता है कि ये किताब झूठी है, और झूठी है या असली किताब है ये मौलाना सब खुद गवाही देंगे। और अगर मौलाना साहब को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं खुद समझा सकता हूँ कि इन किताबों में क्या लिखा हुआ है। आँख खोलो आरिफ भाई, और इन जैसा जितने भी आवाम हैं देवबंदियों के पीछे चलते हैं, उनको भी आँख खोलकर अपनी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन ये मौलवी कोई काम नहीं आएगा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल काम आएंगे, नबी की शफाअत की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने नबी का कलमा पढ़ा, नबी के वसीले से जन्नत में जाना पड़ेगा। मौलवी अगर गलत लिखा है तो गलत को गलत मानना चाहिए, और हक को हक मानना, बातिल से दूर हो जाना, यही इंसाफ की बात है। अल्लाह फरमाता है कुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये अगर सच्चे हैं तो अपनी किताब का, अगर सच्चे हैं देवबंदी उलमा तो इन किताबों का जवाब दे, और अगर जवाब नहीं है तौबा करे, नबी के वफादार बने। जो गलत उलमा गलत किताबें लिखे हैं उनके वफादार बनने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। क़यामत के दिन बहुत खतरनाक मंजर होगा, उस दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। माँ बाप भी अपनी औलाद को भूल जाएंगे, लेकिन उस दिन हमारे आका उम्मती उम्मती कहेंगे, इसलिए उस आका की हम उम्मत हैं। हम इसीलिए जो है मौलाना साहब को लाइन पे लिए कि आप इनको बताएं, वो मुझे समझाएं, मतलब सही है गलत है। हाँ, मैंने 4-5 किताब भेजे हैं, आपके मौलाना बोले, मैं तो आपके मौलाना के हवाले कर दिया किताब, आपको भी मैं भेज भेज सकता हूँ, देख लो। जी जी, हजरत मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप इनको ही भेजें, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने मौलाना को डायरेक्ट भेजा कि मौलाना साहब जान सकते हैं किताब, क्योंकि वो आलिम है, वो किताब पढ़कर उर्दू में अच्छी तरह मफहूम से कोई भी एक किताब इबारत पढ़ ले, शायद निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं पहले, उसके बाद हमको समझाएंगे। मैं भी देखो हठ धर्मी और जिद पर अड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं भी अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो मौलाना मुझे अच्छी तरह समझाए कि इस इबारत में क्या वो मफहूम जो मैं बयान कर रहा हूँ वही मफहूम है, या उसके अलावा दूसरा कोई मफहूम है। जी बोले मौलाना साहब। मौलाना साहब लाइन पे हैं? हाँ लाइन पे हैं, बोल नहीं रहे। अच्छा, थोड़ा समझ रहे होंगे तो समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े उलमा है ना, ये किताब देवबंद के बहुत मशहूर किताबें हैं, लेकिन ये किताब हम लोग मशहूर कर रहे हैं, देवबंदी उलमा छुपा रहे हैं अपने अकाबिरीन की किताब। देखिए मौलाना होकर अभी अपनी किताबें मालूम नहीं, जो ज़्यादा मशहूर है वो किताब भी मालूम नहीं। वजह क्या है कि इन्होंने जब गलत लिखा था तो आला हजरत इन किताबों को ले जाकर हरमैन शरीफैन में 300 उलमा को दिखाए, वहाँ के पूरी दुनिया से उलमा वहाँ जुड़े थे, तो सारी दुनिया के उलमा के सामने किताबें जब आला हजरत ने रखा था तो सारे उलमा ने देवबंदी उलमा को काफिर करार दिया था। तो देवबंदी उलमा जब इंडिया में आला हजरत वो किताब लेके आए, देवबंदी उलमा के खिलाफ किताबें बांटे, फतवे बांटे, तो उसके बाद देवबंदियों का कहीं निकलना मुश्किल हो गया था। सिर्फ सहारनपुर, थाना भवन, गंगोह ये जगह पे महदूद रह गए थे देवबंदी। फिर आहिस्ता आहिस्ता तबलीग जमात के जरिए से पूरी दुनिया में फैले। पूरी दुनिया में जब ये किताब लोग पूछे कि तुम्हारी किताब ऐसे है क्या, तो आवाम को बोलते नहीं ये सब गलत है, बरेली भी जो है झूठ बोलकर फतवा लेकर आए थे, ये किताबें गलत है, किताबें हमारे नहीं है, ऐसा बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देवबंद जाकर उन किताबों को खरीद करके मंजर आम पर लाए। तो अब ये देवबंदी जितना हो सके हद इम्कान छुपाते हैं। जब हम बिल्कुल जाहिर कर देते हैं आवाम के सामने, तब जाकर जवाब देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इनके छोटे मोटे उलमा को भी मालूम नहीं इनके अकाबिरीन ने क्या लिखा है, वरना किताब के इतने मशहूर इबारात हैं। और आला हजरत जो काफिर कहते हैं, आला हजरत ने जो काफिर कहा, ये सारी दुनिया को मालूम है कि आला हजरत देवबंद के अकाबिरीन को काफिर कहते हैं, फिर भी इनको मालूम नहीं। मैं जब शुरू में कहा कि उलमा देवबंद काफिर है तो एकदम चौंक गए, कौन काफिर कहता है, मतलब ऐसा भोला भाला बन जाते हैं देवबंद के उलमा कि लगता है कुछ जानते ही नहीं। मौलाना साहब कुछ बोलेंगे?
आरिफ भाई, आपके मौलवी तो हथियार डाल दिए हैं। हाँ, मौलाना साहब बोले, समझाएं आप। चलिए, मौलाना साहब नहीं समझा पा रहे हैं, मैं समझाता हूँ। अगर मेरी समझ में गलती है तो मौलाना साहब मेरी तनकीद करेंगे, इस्लाह फरमा देंगे, ठीक है। मौलाना साहब का नाम क्या बताए थे, मैं भूल गया हूँ। जी बहरहाल मुझे भी याद नहीं। मौलाना साहब का जो भी नाम है, मैंने किताब में, लाइन पे है ना मौलाना साहब? जी लाइन पे हैं। हाँ, तो मौलाना साहब भी सुन रहे होंगे। मैं ये बता रहा हूँ, ये किताब का नाम है बराहीन कातिया, पेज नंबर 122। इसमें इबारत लिखा हुआ है, अल हासिल गौर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब ज़मीन का इल्म मुहीत, ज़मीन का इल्म मुहित मतलब ज़मीन पूरा घेरा हुआ, इतना इल्म है ज़मीन में, जितना इल्म है सब इल्म, सारे ज़मीन का इल्म फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित करना। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफ नुसूस कतइया बिला दलील साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान व मलकुल मौत का इल्म देख कर नबी के लिए इल्म मुहित हासिल, इल्म मुहित मानना, जमीन के हर हिस्से का इल्म नबी को है ऐसा मानना शिरक नहीं तो कौन सा इल्म, कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान को ये उलूम नस्स कतई से साबित हुई, यानी इल्म मुहित का शैतान के लिए साबित है, नस्स कतई से, नस्स से साबित हुई, मतलब कुरान और हदीस से शैतान के लिए इल्म साबित है। नबी के लिए कौन से नस्स कतई है? फ़ख्र आलम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन सा नस्स कतई है जिससे एक शिरक को साबित करता है, तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिरक को साबित करता है। मतलब ये हुआ कि फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर इल्म मुहीत माना जाए तो शिरक होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माना जाए तो शिरक होता है, लेकिन शैतान के लिए माने तो शिरक नहीं होता। अब शिरक को ये लोग अगर समझते हैं अल्लाह की ज़ात और सिफात में शरीक करना शिरक है, तो अल्लाह की ज़ात और सिफात में नबी को शरीक करे तो शिरक होता है, शैतान को शरीक करे तो शिरक क्यों नहीं होता? क्या देवबंदियों के नज़र में शैतान खुदा के शरीक है? कभी तो शैतान को शरीक करने से शिरक नहीं होता, ऑलरेडी शैतान शरीक है, अल्लाह ने शरीक बनाया माज़अल्लाह। लेकिन हमारे नज़र में अगर शिरक हो तो शैतान को शरीक करने से भी शिरक होगा, अल्लाह के साथ शैतान को शरीक करने से भी शिरक होगा, और नबी को शरीक करने से भी शिरक होगा, किसी और मखलूक को शरीक करने से शिरक होगा। शिरक बहरहाल शिरक होता है, ये नहीं है कि एक मखलूक को शरीक करे तो शिरक होता है, दूसरे मखलूक को शरीक करे तो शिरक नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन बात असल में यह है, यह सिफात नबी की शान के लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के हर जर्रा जर्रा का इल्म अता फरमाया। अब यह नबी की शान देवबंदियों को हजम नहीं हो रही है, नबी की शान का इनकार किया देवबंदी ने, नबी को इल्म नहीं है। तो हमने कहा नबी को इल्म क्यों नहीं है? तो देवबंदियों ने कहा कि ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा का इल्म नबी को होना ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला को है, और अल्लाह ताला के सिफात नबी को तुम दे रहे हो, अल्लाह नबी को नहीं दिया। हमने कहा नहीं, अल्लाह का सिफात हम नहीं दे रहे, बल्कि अल्लाह ने नबी को खुद दिया है, हम नहीं दे रहे, हम खुद अपनी तरफ से गढ़ नहीं रहे, अल्लाह ने खुद दिया है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ नबी आप जो कुछ नहीं जानते थे अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है। तो जब हमने ऐसा कहा हमारे उलमा ने, तो देवबंदी ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की सिफात है। तो हमने कहा तो चलो एक दूसरी बात बताओ, ये शैतान जमीन के हर कोने कोने में पल भर में जा सकता है,
کہاں بھی دنیا میں ہر کونے میں جہاں بھی انسان بہکتا ہے شیطان بہکاتا ہے۔ تو یہ بات شیطان کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بہکانے کے لیے پل بھر میں دنیا کے کونے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے؟ اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام دنیا کے جتنے انسان ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے مخلوق ہیں، سب کے جان کو قبض کرتے ہیں، سب کو موت دیتے ہیں عزرائیل علیہ السلام۔ تو ہر مخلوق کو، زمین کے ہر انسان کو، ہر مخلوق کو جانتے ہیں۔ تو عزرائیل علیہ السلام کا تو علم ثابت ہوا، کیونکہ اللہ کے صفات اگر اللہ کے لیے خاص ہے، وہ زمین کے ذرہ ذرہ کو معلوم کرنا، علم ہونا اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں ہے، تو شیطان کے لیے تو ہے، شیطان کو ہے اور ملک الموت کو ہے۔ جب ہم نے ایسا کہا تو دیوبندیوں نے کہا کہ ہاں شیطان کے لیے مانتے ہیں، ملک الموت کے لیے مانتے ہیں، لیکن نبی کے لیے مانیں گے نہیں، نبی کے لیے مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ ہے دیوبندیوں کی اصلیت کہ یہ جو صفات شیطان کے لیے مان رہا ہے وہ صفات عزرائیل علیہ السلام کے لیے مان رہا ہے، شرک نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں بات شرک کی ہو رہی ہے، شرک بہرحال شرک ہوتا ہے، کسی مخلوق کے لیے مانے تو شرک ہوتا ہے، تو شیطان کے لیے ماننے پر دیوبندیوں کو شرک کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کا جواب کوئی دیوبندی دے نہیں سکتا۔ اس عبارت پر دوسرا اعتراض یہ ہے، براہین قاطعہ میں لکھا ہے کہ شیطان کو علم محیط ہے، نبی کو نہیں ہے، تو علم زیادہ کس کو ہوا؟ جس کو علم ہے اس کو زیادہ ہوا یا جس کو نہیں ہے اس کو زیادہ ہوا؟ بتائیے عارف بھائی، جس کو علم ہے اس کو ہی تو زیادہ ہوا نا۔ تو علم محیط نبی کو نہیں ہے دیوبندیوں کے حساب سے، اور شیطان کو ہے، ملک الموت کو ہے، تو ان کو زیادہ ہوا نا۔ اب دوسری کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علم میں زیادہ ہوتے ہیں، علم امتی کا کم ہوتا ہے، نبی کا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہے تحذیر الناس، پیج نمبر 12۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ علم میں نبی ممتاز ہوتے ہیں، نبی زیادہ ہوتے ہیں علم میں، اور امتی کم ہوتے ہیں۔ تو سارے مخلوق نبی کے امتی ہے، ہمارے حضور کے ساری کائنات کے ہر مخلوق، جنات و انسان، فرشتے اور جتنے دنیا میں ہے، سب کے سب ہمارے نبی کی امتی ہے۔ تو اسی لیے کہ اس میں لکھا گیا فخر عالم۔ فخر عالم کا مطلب کیا ہے؟ عالمین پر سب سے زیادہ جن کو فخر ہے، عالم کے ہر مخلوق جس پر فخر کرتے ہیں وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اپنی کتاب میں فخر عالم کا لفظ پر بھی غور کرتے تو پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں ہر چیز سے زیادہ علم ہے۔ اب ایک کتاب میں تو لکھے ہیں نبی کو علم زیادہ ہے، اور دوسری کتاب میں لکھے شیطان کو علم زیادہ ہے۔ تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے دیوبندی؟ شیطان کو نبی مانتا ہے، ہمارے نبی کو دیوبندی نبی نہیں مانتے، شیطان کو نبی مانتے ہیں۔ اس وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو نبی سے زیادہ علم ہے۔ شیطان بھی ہمارے نبی کی امت ہے، کافر بھی ہمارے نبی کی امت ہے، اور کافروں میں سب سے بڑا کافر شیطان ہے۔ تو سب نبی کی امت ہے، تو امت کو نبی سے زیادہ علم کیسے ہو گیا؟ اس سوال کا جواب دیوبندی دے نہیں سکتا۔ سمجھ گئے عارف بھائی؟ سمجھ رہے ہیں؟ جی اور یہ مولانا سب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی آواز آ رہی ہے لیکن پوری آواز نہیں آ رہی۔ آ رہی ہے آواز؟ جی آواز نہیں آ رہی ان کی۔ مولانا صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب ایک کتاب کی عبارت آپ سمجھ گئے اچھی طرح؟ جی اگر سمجھ گئے تو میں دوسرا عبارت اور پیش کر دوں۔ اور ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے صراط مستقیم۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی برا ہے۔ عبارت پہلے پڑھتا ہوں، سنو۔
ظلمات بعضها فوق بعض، یہ عربی قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت پڑھ کر آیت سے استدلال کرتے ہوئے اس کے بعد لکھتا ہے کہ زنا کے وسوسہ سے بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ خیال دو خیال ہے، ایک تو زنا کا خیال ہے اور بیوی کے مجامعت کا خیال ہے۔ تو بیوی کے ساتھ مجامعت کا خیال زنا کے خیال سے اچھا ہے، اور شیخ یا ان جیسے بزرگوں کی طرف خواہ رسالت مآب ہی ہو، یعنی بزرگوں کے خیال ہو یا نبی کا خیال ہو، یہ خیال کرنا نماز میں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر و ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اب اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بزرگوں کی تعظیم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کے ساتھ اگر نماز میں خیال آئے گا تو شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، شرک ہو جائے گا۔ اگر شرک ہو جائے گا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، مشرک ہو جائے گا تو مشرک تو جہنمی ہے، نماز پڑھ کر بھی جہنمی ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دیوبندیوں، نماز پڑھ کر تم اپنے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھ کر اپنے مولویوں کا عقیدہ رکھ کر نماز پڑھ کر بھی جہنمی ہو رہے ہو۔ اس لیے بھولے بھالے عوام کو ہم کہتے ہیں بھائی دیوبندیوں کے پیچھے نماز مت پڑھو، کیونکہ یہ نماز پڑھ کر آپ کو جہنمی بنا رہا ہے۔ تو آپ نماز پڑھ کر جہنمی مت بنو، جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھو تو بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھو، دیوبندیوں کے پیچھے مت پڑھو۔ کتاب کی عبارت دیکھ لو اور اپنے بزرگوں سے اپنے مولویوں سے سمجھ لو دیوبندیوں۔ اب اور ایک عبارت بتاتا ہوں، کتاب کا نام ہے صحبت با اولیاء۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے، یہ تبلیغ جماعت کے مولوی زکریا جس نے فضائل عمل لکھا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو گنگو ہی اور اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی پیدا ہونے سے رہا، یہ اتنے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے تھے، ان کے جیسا علماء اب پیدا نہیں ہوگا۔ اب تم ان کے قائم کیے ہوئے دین کو مضبوطی سے تھام لو، جو دین اشرف علی تھانوی، گنگوہی، قاسم نانوتوی ان حضرات نے جو دین قائم کیا وہ دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب میرا سوال یہ ہے، دین کس نے قائم کیا؟ ہم جو جس دین کو ہم مانتے ہیں، ہمارا دین کس نے قائم کیا؟ جواب دو عارف بھائی۔ جی اللہ اور نبی نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قائم کیا ہے۔ ہمارا اسلام جو ہم بریلی بھی ہیں، ہمارا دین ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، لیکن دیوبندیوں کا جو دین ہے وہ رشید احمد گنگوہی نے قائم کیا، قاسم نانوتوی نے قائم کیا۔ ان کے قائم کیا ہوا دین کیسا ہے؟ وہ دین کا بھائی نمونہ میں پیش کرتا ہوں۔ ان کے دین میں کیا کیا خرافات ہے۔ وہ دین میں اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، پیج نمبر 15۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زائد صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے، اس غیب سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو پاگل اور جانور کو، ہر جمی حیوان و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جیسا نبی کے لیے علم غیب مان رہے ہیں، تو اگر بعض علوم غیبیہ نبی کو حاصل ہے تو اس میں کیا خصوصیت حضور کی؟ حضور کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ بتائیے، اللہ کے نبی کو اللہ نے کائنات کے ہر ذرہ ذرہ کا علم دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں جیسا آگے دیکھتا ہوں ایسا پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور میں قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے جنتی کتنے جہنمی، سب کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ اور لیکن دیوبندیوں کے نزدیک ہمارے نبی کی کوئی خصوصیت نہیں، یہ اشرف علی تھانوی کا قائم کیا ہوا دین ہے۔ قرآن و حدیث میں الگ بات ہے،
اور اشرف علی تھانوی کے قائم کیا ہوا دین میں الگ بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں، اگر جنت میں جانا ہے نبی کے قائم کیے ہوئے دین پر چلو، اشرف علی تھانوی کے قائم کیے ہوئے دین پر چلو گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اگر اپناؤ گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو گنگوئی نانوتوی نے جو دین قائم کیا وہ اسلام سے الگ دین ہے۔ اس دین میں اللہ تعالیٰ جو دین قائم، اللہ و رسول نے جو دین قائم کیا، اس دین میں اللہ والوں کا وسیلہ، اللہ والوں سے استعانت، اللہ والوں سے مدد، اللہ والوں سے حاجت روائی اس دین میں جائز ہے۔ اور دیوبندیوں کے قائم کیے ہوئے دین میں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں، دیوبند کے مولانا مولوی مدد کر سکتے ہیں، نبی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ دیوبند کے مولوی قبر میں جانے کے بعد بھی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے حضور کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ دیوبند کے جو قائم کیا ہوا دین ہے اس میں انگریز اللہ کی رحمت ہے، انگریز رحم دل ہے، اور مسلمان جانتے ہیں، دنیا کے بھارت کے ہر انسان جانتے ہیں کہ انگریز ظالم تھا، کیونکہ دیوبندیوں کو پیسہ دے کر دیوبندیوں کو انگریز نے کھڑا کیا۔ اس لیے انگریز کا احسان مانتے ہوئے، نمک حلالی کرتے ہوئے انگریز کو رحم دل لکھا گیا ہے، براہین قاطعہ پیج نمبر 111، جس کے اندر انگریز کو رحم دل لکھا گیا ہے۔ تو آپ بتائیے، دیوبند کا قائم کیا ہوا، گنگوہی نانوتوی کا قائم کیا ہوا دین آپ ماننا چاہتے ہو، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے دین کو آپ ماننا چاہتے ہو؟ آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہو اس پر عمل کرو، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، ہر انسان آزاد ہے۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے دین کو اپناؤ، اور اگر آپ کو جہنم میں جانا ہے تو رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے قائم کیے ہوئے دین پر، جو دین میں بے حیائی کے علاوہ، بے شرمی کے علاوہ، انگریز کے غلامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس دین کو تھام لو، اس دین پر چلو، جہنم میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دیوبندیوں کو عقل دے، سمجھ دے، تاکہ دیوبندی اکابرین کی عبارت دیکھ کر دیوبندیت سے توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کو توفیق دے، اور ہر سنی کو دیوبندیوں کی گمراہی بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ جیسے کہ ہم کو جماعت میں جانا ہے، اچھا جماعت والے ادھر آئے تھے، کون بول رہے ہیں؟ ہم یوپی سے بول رہے ہیں۔ اچھا، ایک بھائی سے بات ہوا تھا تو آپ کا نمبر دیے تھے، بات کر لیجیے کالج سے، تو وہاں سے یوپی کا جب ہم کام آتے ہیں، یوپی سے بنارس سائڈ سے بول رہے ہیں، بنارس گاؤں ہے میرا۔ اچھا، بنارس آؤٹر میں۔ اچھا اچھا، جی بولیے۔ تو یہی اس کے تعلق سے بات کرنا تھا، اور ایک ہمارا دوست ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ مت جاؤ، ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم سے آپ سے پوچھ کے تب بس بات کریں۔ تو پہلے کبھی آپ گئے؟ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں کیا؟ جی جی، پہلی مرتبہ۔ اچھا اچھا، آپ جماعت والے بول رہے ہیں نا؟ جی، آپ جماعت والے عالم بول رہے ہیں نا؟ جماعت والا عالم سے نہیں بول رہے، تو بیگم سے پڑھا ہوا۔ اچھا، وہ جیسے کہ ہمارا جو ساتھ میں ایک لوگ ہے کام کرتے ہیں، تو بولے کہ نہیں نمبر جاؤ، ان کا لوگ کا عقیدہ نہیں صحیح ہے، وہی سب بتا رہے تھے، کیا کریں، ہم تو بہت کنفیوز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے آپ کا ارادہ ہم لوگ جانے کا نہیں جانے کا؟ ابھی فی الحال آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ابھی جب ہم کو عقیدہ جو سمجھ میں آئے گا تب تو ہم اس کو بتائیں گے نا، وہی پوچھنے کے لیے آپ سے فون کیے ہیں۔ عقیدہ سمجھ میں جائیے گا کبھی تو سمجھ جائے گی، جا کے۔ اچھا، جائیں؟ ہاں بالکل جائیے، جا کے سمجھ کے آئیے، اس کے بعد آ کے بتائیے اس کو جو آپ کو سمجھا رہے ہیں، منع کر رہا ہے دیجیے۔ اچھا، تو ایک منٹ ہم بات کر لیجیے، ایک منٹ۔
अरे मुफ्ती साहब, किसी गुमराह फिरके की जमात में क्यों भेज रहे हैं आप? जब जाएगा ये देवबंदी अकीदे से मुतासिर होकर देवबंदी बनकर आएगा। मैं बोल रहा हूँ, जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। हाँ, ये बंदा बोल रहा था कि जमात में जाना है मुझे। मैंने कहा जमात में मत जाओ, गुमराह हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, क्योंकि देवबंदियों के अकीदा कुफरिया है, जिसके किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, नबी का इल्म माज़अल्लाह, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, ऐसा देवबंदियों की किताब में लिखा हुआ है। इस बुनियाद पे देवबंदी काफिर है, और देवबंदी काफिरों की जमात में जाओगे तो देवबंदी के कुफर में मुब्तला हो जाओगे। इस वजह से मैंने इनको जमात में जाने से मना किया। बहुत अच्छा अच्छा है ना? तो फिर आप भी तो देवबंदी है, तो आपका भी कुफरी अकीदा है, तो आप भी अगर बहुत अच्छा मैंने बोला तो आप भी तौबा करके देवबंदी अच्छा तौबा कीजिए। हाँ, तो फोन करता है भाई मुझे। आपको फोन करते हैं क्योंकि आप गुमराही फैलाते हो, इसलिए मैंने फोन करके आपको भी बचाता हूँ गुमराही से, और दूसरों को भी बचाता हूँ, आपको भी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्यों, जब आप जानते ही हो कि देवबंद के अकीदा कुफरिया है, सब कुछ मालूम है, उसका जवाब भी नहीं देने आता आपको, जवाब देने से भी आजिज है, उसके बावजूद आप देवबंदियत में मुब्तला है, और दूसरों को भी जमात में भेज रहे हैं। जमात में जाओ, देखो, देखने से इनको क्या समझ, आम आदमी को क्या समझ में आएगा? हम क्या चाहते हैं, आप इसमें आना चाहते हैं, अम्मा से निकाल करा दो जी, अपनी अम्मा से निकाल करा दो, तुम्हारे फिरके में आना चाहते हैं। हमारे फिरके में इस तरह बोरी बिस्तर लेके मस्जिद में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे फिरके में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से जाकर दीन हासिल करो, और दीन पर चलो, अमल करो, सहाबा इकराम के नहज पर चलो, और अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलो, नबी से मोहब्बत करो, और नबी के गुस्ताखों से नफरत करो। ये हमारे फिरके में सिखाए जाते हैं। नबी अल्लाह और रसूल से अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करो, ये हमारे मसलक में सिखाए जाते हैं। और आपके मसलक में क्या है? देवबंद के उलमा नबी से भी ज़्यादा अहमियत है। नबी के माज़अल्लाह सहाबा इकराम को काफिर कहने से काफिर नहीं होता, लेकिन उलमा देवबंद को काफिर कहने से काफिर हो जाता है। आपके किताब में लिखा हुआ नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन देवबंद के उलमा मरने के बाद भी कब्र से उठकर देवबंद में अपने मौलवियों की मदद के लिए तशरीफ लेके आते हैं, जिंदा होकर आ जाते हैं आपके मौलवी। यानी हर जगह आपने नबी से ज़्यादा अपने उलमा की अहमियत दी। और हमारे मसलक में अल्हम्दुलिल्लाह आप नबी की अहमियत, अल्लाह व रसूल की अहमियत, सहाबा इकराम की अहमियत सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद में अपने उलमा बाद में, समझे? कुफर जो कुफरी अकीदा है, उन कुफरी अकायद से तौबा करते ही हमारे हो जाएंगे आप। हमारे में आने की ज़रूरत नहीं, उधर रहते भी आप सिर्फ जो कुफरी अकायद है, देवबंद की किताबों में जो कुफरी अकीदा लिखे हुए हैं, उन अकायद का आप रद्द करें, तभी आप हमारे होंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतउज़ ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। अल्लाह फरमाता है तुम तौबा करो और नमाज कायम करो, ज़कात दो, तो तुम्हारा दीनी भाई है। जो तौबा करे, नमाज कायम करे, ज़कात दे, वो तुम्हारा दीनी भाई है। बस हमारे मसलक में आने के लिए इतना काम करना है, 3 काम आपको करना है। मुफ्ती साहब समझ में आ गए आपको? भाग गए मुफ्ती साहब। हाँ, तो हमारे फिरके में आना चाहते हैं, लेकिन आएगा नहीं, झूठ बोलेगा देवबंदी। हाँ, झूठ बोलेगा, जलील होगा, रुसवा होगा, दुम दबाकर भागेगा, फिर भी हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि ये जन्नत में जाना नहीं चाहता, जहन्नम इनका मुकद्दर बनी हुई है। क्या करें आप? अच्छा, मान लीजिए कि अगर वो तौबा किया और पूजा की तौबा किया, ठीक है जी, और एक बार जैसे वो मान लीजिए तौबा किया, हाँ, ठीक है, और ये बोला कि नहीं हम अमल नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? तौबा किया, लेकिन क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि हम हमारे मिलत को नहीं मानेंगे, हम ये बोलेगा वो, तब बरेली को नहीं मानेंगे। हाँ,
देवबंदी को मानेंगे ना पॉलिटिक्स मानेंगे, और तौबा कर लिया है। हर जैसा कि जितनी गलतियां, देखो कुरान और हदीस की रोशनी में जितनी गलतियां हैं, यानी उनकी देवबंदियों की जितनी गलतियां हैं, उन गलतियों से तौबा करते ही ऑटोमेटिक हमारे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारे मानेंगे। वो सिर्फ जुबान से बोल रहा है, ना समझी की बुनियाद पे बोल रहा है, समझ नहीं रहा है कि हमको क्यों नहीं मानेंगे। जैसा हमारी किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह झूठ से पाक है, और देवबंदियों की किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो जब अल्लाह झूठ बोल सकता है, इस बात का उसने इनकार किया और इस बात से तौबा किया, रशीद अहमद गंगोही को काफिर करार दे दिया, तो हमारा हो गया, क्योंकि हमारा अकीदा है अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, और उसको भी हमारे अकीदा को एक्सेप्ट कर लिया, हमारा हो गया। आप समझा देंगे भाई तुम कौन से अकीदा ऐसा है जो आला हजरत का तुम नहीं मानते हो, बताओ। नहीं दिखा पाएगा, जो चीज दिखाएगा उसका हम जवाब देंगे, समझा देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, और देवबंदी कह रहे कोई इख्तियार नहीं दिया। अब जब कोई इख्तियार नहीं दिया ऐसा बोल के गुस्ताखी किया है, उससे तौबा करेगा तो नबी का इख्तियार माना। नबी को अल्लाह ताला ने हलाल हराम की तखसीस करने की भी इख्तियार दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये नबी उम्मी तशरीफ लाए हैं कि तुम्हारे लिए पाक चीज़ों को हलाल करते हैं और गलीज चीज़ों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। नबी पाक चीज़ों को हलाल करते हैं और गलीज चीज़ों को हमारे लिए हराम करते हैं। हलाल हराम करने का इख्तियार अल्लाह ने नबी को दिया है, और देवबंदी कह रहा है नबी को कोई इख्तियार नहीं। तो जब वो देवबंदियों का रद्द करते ही हमारे अकीदा को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में एक ऑप्शन को अगर कैंसिल कर दिया तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑटोमेटिक हमारे हो जाएंगे। फिर आला हजरत की शान समझाएंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, ये जो दावत इस्लामी वाले हैं, हाँ, इनको जैसे वहाँ से ये है कि ये बोलते हैं कि आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? इनसे पीछे नमाज हो जाएगी नहीं होगी? नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। मुबल्लिग होने का अलग मतलब है, मैं फिर कभी समझाऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है।